जय जगन्नाथ यूट्यूब फैमिली केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भलरे थे। आज आपण गोटे नुआ कहानी नहीं आसी। कहानीर ना हो ठाकुर साहा जहाकू तार भय क्या। तो चलतु आउ डेरी नक कहानी को स्टार्ट करवा। काशी जेजे तुम्हें आज एक भल शुणिला भली कहानी टे कह। तुम्हें कहानी कहला बेले कौन निद आसुचे कि भल कर बुझाई कर कह। हौरे चगला नातिया बुझाई कहूची मोर कौन बयस आसुची कि रे ए बुढ़ा बयस रे की कथा कहबी कि रे। जानिलु चगला गोटे ग्राम रे दुई जन भाई भौणी रहुथिले। तांकर भाईटी बड़ भौणीटी सान। भाईटी जंगल को काठ पाई जाए आनिबा पाई सेही काठ को बिक्री करी पैसा आणे सेथिरु चाउल पनीपरिबा आनी चलती। एही भली प्रतिदिन तार किंतु दिन को नियंट सबुदिन जंगल को जाए काठ पाई। काशी जेजे टिके बड़ पाटी करी कहना भलरे सुबुनी जे। आरे चगला नाती दिनकर कथा तार भाई जंगल को जाइछि। तांको घर को तीन जन बाबाजी आसी पहुँचिले। डाकिले आरे माँ ए घरे किए अच्छ कि। सेपटू बाहरी आसला भौणी फूल फूल पचारिला आपण माने कौन खोजुछंती आपण माने किए। एतिकी शुणी तीन जन बाबाजी कहले माँ आमको भारी भोक हेउछि 4 दिन हैला किछि खाऊ नाहु। आमको किछि खाइबाकू दब कि। फूल छोट झियाटाए कौन करिव मने मने भाबु थाए काहेकि ना तार घरे किछि भी हेले नाही नाही कले फेरी जिवे मोर पाप हेब। तेणु फूल चिंता कला गोटे बणा भितरे चाउल खुद थिला ताकू आनी रांधी दब बोली विचार कला। बारीपटरू साग तोली भाजी तरकारी करी देव यह विचार करी बाबाजी कहला आपण माने किछि समय अपेक्षा करंतु मु किछि रोषेई करी नाही एई सांगे सांगे रोषेई करी आपण को खाइबा को देबी। काशी जेजे कौन गोटे कहला बणा बणा माने कौन। बणा माने माटी तैयारी होइथवा एक बड़ माठिया बुझलु चगला। फूल जाई से बणा माठियारू खुद आनी रांधी साग भाजी कदली पत्र बारीपटरू आनी बाबाजी महाप्रभु को डाकिला आसंतु भोजन करिवे। पानी आनी बाबाजींकर गोड़ हाथ धोइला ओ गामुछारे पोछिदेला ढाळे पानी देला मुख धोई भोजन करंतु। बाबाजी माने बसी भोजन कले। द्वितीय थर हेला बेलकू आउ किछि नाही हांडी रे डेकेची खाली। बाबाजी माने खाई सारी खुशी होई से झियो फूल को पाखकू डाकिले हौ माँ आमे एथर विदाय नेबू नेबा पूर्वरु आमे 3 जन 3टी बर देई जिबू। काशी जेजे बाबाजी महात्मा 3टी बर देले से बर 3टी कौन। से झियो को पाखकू डाकिले। प्रथम बाबाजी बर देले तुमे गाधेला बेले मुंड धोइब सेथुरु अनेक माछ हेबे। द्वितीय बाबाजी कहले मोर बर मुंड धोई सारी मुंड केशकू पोछिब अनेक फूल हेब। तृतीय बाबाजी कहले मुंड पोछि सारी केशकू पानियारे कुंडाइब कुंडाइले सुना झड़िब। एहा कही बाबाजी महात्मा चली गले। जेजे सतरे बाबाजी जाइथिया बर गुड़िक सत हैला तो। आरे चगला नाती नई न देखुनु नंगला खाली तो व्यस्त हेल सतरे कुआड़े एमिति पलई जीव। आरे बाबाजी देइथिवा बर सत कि मिछ भाबी फूल डेकेचिरे पानी नेई मुंड धोइला सतरे माछ हेले। सेई भली केशकू गामुछारे पोछि फूल हेला चुटी को जाई कुंडाइला सुना झड़िला एसबू फूल साइती रखिला खाइबा पाई किछि तो नाही। सेही माछ को रांधिला किछि समय परे तार भाई काठ बिक्री करी चाउल परिबा धरी आसी पहुँचिला। भौणी फूल भाई को देखी कहिला भाई तू जिनिस सबू रखी शीघ्र गाधोई आसिला बेलू को मु रोषेई करी सारी थिबी आसिले खाइबा।
ଭାଇ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରୋଷେଇ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଫୁଲ ଭାଇ ପଚାରିଲା, ଏ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଘଟିଥିବା କଥାଟି ଭାଇ ଆଗରେ କହିଲା। ଭାଇ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। କହିଲା, କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଫେରାଇବୁ ନାହିଁ। କାଶୀ ଜେଜେ, ଏହି 3 ଜଣ ବାବାଜୀ କିଏ ଥିଲେ କହିଲ? ଆରେ ଚଗଲା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ଠାକୁର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭାଇ କାଠ ବିକ୍ରି କଲା ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଥିବା କଥାକୁ କରି ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ବିକିବାକୁ ଗଲା ଭାଇ। ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ବିକିବାକୁ ଗଲା ତାର ଭଉଣୀ ଫୁଲ। ସୁନା ବିକ୍ରି କଲେ ବଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଆଣି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଭଲରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ କହି ପଠାଇଲେ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଣ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର କଥା ବିଚାର କରାଯିବ। ତା ପରଦିନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୂତ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରିଲେ। ଗଲା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖି ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା, ତାର ଭଉଣୀ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଏସବୁ କରି ଦେଖାଇବ, ରାଜା ତାକୁ ରାଣୀ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏହାର ଭଉଣୀ ଦେହରେ ଯିବି। ମୁଁ ହେବି ରାଣୀ। ରାକ୍ଷସୀ କ'ଣ କଲା, କିଛି ପଇସା ନୋଟ ବାଟରେ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ପକାଇଲା। ଭଉଣୀ ଟଙ୍କା ଦେଖି ଭାଇକୁ କହିଲା, ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭରେ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ନୋଟ ଉଠାଇ ଆଣିଛି। ସେହି ସମୟରେ ରାକ୍ଷସୀ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଖୋସି ଦେଲା ଓ ତା ଦେହରେ ରହିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେ, ସେ ରାକ୍ଷସୀକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଦେଖିନଥିଲେ କି? ସିଏ ପୁଣି ଭଉଣୀ ଫୁଲ ଦେହରେ ରହିଲା କିପରି? ଆରେ ଚଗଲା, ଏମାନେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଚୋରି କରିନାହଁ ତ? ନା ମହାରାଜ, ଆମକୁ 3 ଜଣ ବାବାଜୀ ବର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆସିଲ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କାରାଗାରରେ ରଖିଦେଲେ। ଜେଜେ, କାରାଗାର କ'ଣ? ପୁଣି ଭାଇ ଭଉଣୀ କାରାଗାରରୁ କିପରି ଫେରିବେ? ଆରେ ଉଲା, ଠାକୁର ସାହା ଯାହାର ତାର ଭୟ କାହାକୁ? କାରାଗାର ହେଉଛି ଜେଲଖାନା। ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ସେହି ଜେଲରେ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରି ଭଉଣୀ ଫୁଲର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫୁଲ ପଛ କଥା ଜାଣିପାରିଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଦୂତ ଆଗରେ ଫୁଲ କହିଲା, ମୋତେ ପାଣି ଡେକେଚିଏ, ଗାମୁଛାଟିଏ ଓ ପାନୀୟଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୂତ ସେ ସବୁକୁ ଲୁଚାଇ ଆଣି ଦେଲା। ଆଗ ପରି ହେଉଥିବା ଦେଖିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ଜାଣିପାରି ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡରୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପରେ ମୋ ଆଗରେ ଏହିସବୁ କରିବାରେ ଠିକ୍ ହେଲା। ରାଜା 2 ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରି ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସତରେ ସେହିଭଳି ହେଲା। ମହାରାଜା ଫୁଲ ସହିତ ବାହା ହୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତାର ଭାଇକୁ ସସମ୍ମାନରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ଭଲରେ ରଖିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।